What's up guys? Welcome sa ating panibago na namang vlog. And for today's video, magpalit tag snack para unya sa practice sa sinulog dance presentation nga pagahibawon sa Maibo covered court. So karon nata sa Apam Bridge. So dirita manukad padulong tungaw kay dito ta magpalit og pan. So, let's go. So guys, we are here at Barangay Dulag. Particularly, we are here at Cruising Tagpulangi. So kani siya diri tagikan padung ni siya Gapam Bridge, padung dito sa pikas nga portion. And this one is padung Tungaw. Og kani nasa Tungloyo no padung ni siya city proper. So kay padung man tagtungaw no, so diri ta padung. So let's go. We're gonna dance to the beat of Sinulog. We're gonna shout to the world. It's Senor, come on, let's celebrate. Sinulog, for the peace of the world, unite us one. So guys, nanatan sa Tungaw no. So diri na ta magpalit na pitap padung sa parokya sa Tungaw. Kaya katong kumulusot ta dito padung mato siya og San Luis, etc. So dira ta liko. Parang pan. So guys, nata sa ilang parish. Sun to the city lights, people gather, hearts unite, smiles and colors fill the street, drums are calling, feel the beat. Sa dalan nag-awit ang katauhan, kalipay na gawas sa tanan, sa matagalakang ug sayaw gugman ni Senyor Santo Niño.